Ok, welkom almal. Dis is 'n verduideliking wat ek aan mekaar gesit het. Ek noem dit die Pasga en die kruisiging van Yeshua. Yeshua se kruisiging op die skriftelike kalender kan 1000 jare se doktriene, die toets van die skrif weerstaan. So wat ek gedoen het is, dit is een van die goed wat my baie jare lank geplaag is, hoe die 3 dae, 3 nagte ding, Yeshua as hy Vrydag gekruisig is en Sondag opgestaan en dan sit ons met 'n 2 nagte ding. En dit is tog wat die hele kerkbeweging leer vir ons. Hy het 3 dae, 3 nagte opgestaan, maar dan werklik met 'n Vrydag, Sondag opstaan en as jy vir goed met sommer te wees en te weet Vrydag tot Sondag is net 2 nagte. So dis iets wat my geplaag en ek het baie studies daaroor geluister, baie verduidelikings en dit is verskil alles van mekaar en wat ek besluit het ek gaan die moeite doen om te begin eerstens om die Bybelse kalender te verstaan, want as Yeshua werklik die Messiah is en hy is die Pesach lam van Elohim, dan moet die gebeure rondom die kruisiging presies op die Bybelse kalender val. En om dit te kan doen, om dit te kan plot, moet ons die Bybelse kalender verstaan. So ek het die spreadsheet gebou en die hele lot, al die verse in die Torah, in die Ou Testament en die Nuwe Testament, met die Gospels, alles op hierdie kalender geplot, totdat ek op 'n punt gekom het waar elke skrif in plek val, want as jy net van die skrif kyk, dan kom jy op een plek uit, as jy van ander skrif kyk, dan kom jy op 'n ander plek uit, en ek kon nêrens iemand kry wat al die skrif gelyktydig op 'n kalender sit en konfronteer en probeer sin maak, sodat alles in plek val. Ek hoop julle geniet hierdie, ek hoop julle leer baie daaruit. In die einde sal ek my kontaknommer daar sit, dat as jy my wil kontak of 'n vraag het of verskil van my, dan kan jy my kontak. Ek is oop om te gesels oor hierdie goeders. Maar dit is belangrik dat ons na al die skrif kyk, want al die skrif is daar om ons te instruksie te gee en te korreksie te gee tot geregtigheid en tot die waarheid, maar dan moet ons nie van die skrif uitlaat. Alright, so kom ons begin, dat ek gou net daai spreadsheet kry. So sê share. Ek net julle, so daar so is daai. Net gou gee my net 'n oomblik. Okay, that's it. Goed. Share screen. One share. Okay, so ek hoop julle kan nou hierdie mooi sien. Alright. So wat ek gedoen het, ek gaan net vir julle wys. Hier is 'n groot kalender wat ek gebou het met al die skrif. Hier is die kalender en al die versies. So kom ons maak alles toe. En kom ons gaan weet as ons begin het, ons hou dit eenvoudig, want hou kop hou met hierdie goed. So kom ons kyk net gou hierso, is die tradisionele verstaan, is Vrydag is die crucifixion, Saterdag in die graf, Sondag opgestaan. So daar sien jy die probleem, 2 nagte. 2 nagte maak nie sin nie, so dit is fout, so ons moet gaan ondersoek instel. So die eerste ding wat ons moet verstaan is dat die Bybelse kalender, die dae werk nie soos wat ons gewoond is, dat 'n dag begin in middernag nie. Dit begin wanneer die son ondergaan. So hierdie is die 13de Aviv of van die maand Aviv of Nisan. Dit is die Bybelse kalender. So met ander woorde, wat gebeur is wanneer die 13de die son opkom, dan is dit die dag van die 13de, en wanneer die son ondergaan, dan gaan ons oor na die dag van die 14de toe. Dan gaan ons hierdie naggedeelte van die 14de en dan het ons sonopkoms. En dan het jy sunrise, dan het jy midday to sunset,
Party mense sê dit is wat die skrif bedoel wanneer dit sê between the evenings. Miskien kan jy sê dit is between the evening of the 13th going to the 14th. Tot op die evening van die 14th to the 15th. Dit ook al sê, dit is hoe die dag werk. So, dis die eerste ding wat ons moet verstaan, want as ons dit nie verstaan nie, dan is dit moeilik om sekere skrif te plot waar hulle moet wees. Okay, so wanneer ons nou dan gaan, so die maand Aviv beteken groen ore, so dit is die maand waarin Bali in 'n sekere ryptyd bereik het, en so en dit is wat die skrif dan sê, dit is die begin van jou maande. So jy begin die maand wanneer die nuwe maand begin, en die Bali ook Aviv is, so met jy met die agricultural kalender saam met dit gooi, en wanneer daai twee coincide, dan is dit die begin van die maand, en dan begin jy tel. So dit word genoem die maand Aviv. Later in Babylon het hulle dit 'n nuwe naam gegee, naam Nisan. So baie ken dit as die maand Nisan. Alright, so ons lees in Exodus 12, and this day shall be come to your remembrance. So dis die dag wat jy dan na die lam op die 10de, vat jy die lam uit die kudde uit, en jy bewaar die lam van die 10de tot die 14de vir die Pesach. En dan slag jy die Pesach. So dit is waarvan hier gepraat word. This day shall become to your remembrance, and you shall celebrate it as a festival to Yahweh throughout your generations. Celebrate it as a festival and everlasting law. Everlasting hou nooit op nie. So by the way, 7 days you shall eat unleavened bread. Indeed, on the first day you cause leaven to cease from your houses, for whoever eats leavened bread from the first day until the 7th day, that being shall be cut off from Yeshua. Okay, dan is ons in 12 vers 33, and the Mitzrayim is strong on the people to hasten to send them away out of the land, for they said, we are all dying. And the people took their dough before it was leavened, having their kneading bowls bound up in their garments on their shoulders. And the children of Israel had done according to the word of Moshe, and they asked from the Mitzrayim objects of silver and objects of gold and garments. And Yahweh gave the people favor in the eyes of the Mitzrayim, and so that they gave them what they asked, and they plundered the Mitzrayims. Basies wat dit sê is, met ander woorde, dit is die dag wat gedurende die daggedeelte van die 14de, is die dag wat jy die suurdeeg uit jou huis uithaal, is dieselfde dag as wat hulle die Egiptenare of die Mitzrayimites gaan plunder het, en dan ook die dag wat hulle die lam inslag. Okay, so jy slaughter die Pesach lamb between the evenings, and dis as jy so in Exodus 12, let the lamb be a perfect 1-year-old male, take it from the sheep or from the goats, and you shall keep it until the 14th day of the same new moon of months. And all the assembly of the congregation of Israel shall slay it between the evenings. Okay, so dan lees ons in Leviticus 23 vers 5, in the first month, on the 14th day of the month, between the evenings, is the Pesach to Yahweh. Okay, of dus ons het word dit meer Passover. Okay, so nou word die lam geslag, dit word nou aand, en dan gaan ons oor na die dag van die 15de toe, en dan staan daar, and they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel of the houses where they eat it, and they shall eat the flesh on that night, roasted in fire with unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. En dan vers 14, kom ons kyk vir my so aan, dat ons net al mooi kan sien. Staan daar, and this day shall become to your remembrance, and you shall celebrate it as a festival to Yahweh throughout your generations. Celebrate it as a festival and everlasting law. 7 days you shall eat unleavened bread. Indeed, on the first day you cause leaven to cease from your houses. For whoever eats leavened bread from the first day until the 7th day, that being shall be cut off from Israel. And on the first day is a set-apart gathering, and on the 7th day you have a set-apart gathering. No work at all is done on them, only that which is eaten by every being that alone is prepared by you. And you shall guard the festival of Matzot, of this Matzot is die Hebreë woord vir ongesuurde brood,
On the same day I brought your divisions or armies out of the land of Mitzrayim, and you shall guard this day throughout your generation and everlasting law. And in the first month, on the 14th day of the month, in the evening, you shall eat unleavened bread until the 21st day of the month in the evening. For 7 days no leaven is to be found in your houses, for if everyone eats what is leavened, that same being shall be cut off from the congregation of Israel. Whether a sojourner or native of the land, do not eat that which is leavened. In all your dwellings you are to eat unleavened bread. So, ek skryf hier, so if verse 18 is read in isolation, it might seem that the feast commences on the evening transition from the 13th to the 14th of Aviv. So, some, as a result of the opinion that the Jews have been keeping the feast a day late, that Yeshua kept it a day earlier as the correct day. It is therefore important to read in context of verse 5 and 6 as well as the supporting scriptures. So wat gebeur? Baie ouens sê Yeshua het die Pesach geëet op die aand wat die 13de oorgegaan het na die 14de toe, maar die Jode eet dit eers die aand van die 14de na die 15de toe. Maar jy sit met 'n probleem, want hierdie aand het jy nog nie begin met die unleavened brood nie. Die unleavened brood begin eers op die aand van die 15de. Tog sê die skrif jy moet die Pesach eet met unleavened bread. En dit sê die unleavened bread word vir 7 dae geëet, nie vir 8 dae nie. So as jy dit hierdie aand al begin unleavened brood eet of ongesuurde brood eet, dan begin jy hierdie aand tel, en dan as jy dan tel tot by die 21ste, soos wat van die skrif ons sê, dan sit jy met 'n 8 dae fees, nie 'n 7 dag fees nie. So alhoewel die 14de word 'n preparation day genoem, die actual fees begin sodra die son ondergaan, dan eet jy Pesach en ongesuurde brood saam, soos hierso in vers 6 staan. Now let the lamb be perfect, and verse 6, and you shall keep it until the 14th day of the same month, in the assembly of the congregation of your shall slay it between the evenings, en dan eet jy dit met unleavened brood. Okay. So nou lees ons verder in Levitikus 23. Net gaan die reading terugtrek. Okay, and on the 15th day of this month is the festival of Matzot, the Yahweh. 7 days you eat unleavened bread. On the first day you have a set apart gathering, you do no civil work. So in ander woorde die 15de is wanneer die fees vir 7 dae lank begin. So hierdie dag, die dag van die son ondergaan hierso, daai dag is 'n dag waar nie gewerk word nie. En dit is dan wat hulle noem 'n groot Sabbat. Sal ook in die boek van Johannes en John sal ons sien daar's bevestiging dat dit word dan ook 'n Sabbat genoem, alhoewel die Torah dit nie spesifiek 'n Sabbat noem nie. Okay, in Deuteronomy 16 lees ons, and you shall slaughter the Pesach to Yahweh Elohim from the flock and the herd in the place where Yahweh chooses to put his name. Eat no leavened bread with it. For 7 days you eat unleavened bread with it, bread of affliction, because you came out of the land of Mitzrayim in haste, so that you remember the day in which you came out of the land of Mitzrayim all the days of your life. So, since the feast of unleavened bread only begins on the 15th, if the Pesach is to be eaten with it, yet to be slaughtered on the 14th, the eating has to take place on the evening transition from the 14th to the 15th. Okay, so jy kan nie die Pesach, die transition 13 na die 14de te eet nie, want die fees van ongesuurde brood begin eers op die 15de. En ek dink dit is belangrik om dit te verstaan, want anders kom jy by 'n verkeerde understanding van wat het Yeshua gedoen gedurende die Last Supper. Dit was nie 'n Pesach meal gewees nie, ons sal nou daarna kyk. Dan kan ons kyk, Numbers 9 is waarvan die tweede Pesach gepraat word. So die tweede Pesach is ingestel 'n maand later, presies 'n maand later as die eerste een, wanneer die mense het gesê hulle was op reis gewees of hulle was onrein gewees as gevolg van hulle dooie mens begrawe het of iemand of so, en so hulle kon nie die Pesach bring nie, en die antwoord, en Moses het gevra, wat moet ons nou doen? En die antwoord was,
hou dan 'n tweede Pesach 'n maand later. En dan staan daar on the 14th day of the second month between the evenings they perform it with unleavened bread and bitter herbs they eat it. They do not leave it in the morning, they do not break a bone of it according to all the laws of the Pesach they perform it. Belangrik om te nou weer hierso dat die unleavened brood en die Pesach word saam geëet. Kan nie eers die een aand hê en die ander een begin met die volgende aand nie. Jy kan ook nie die unleavened brood aand voor die tyd begin om saam met die Pesach te eet nie, want dan het jy 'n 8 dae fees in plaas van 'n 7 dae fees. Okay, en dan lees ons net ook in Joshua. Joshua is toe hulle nou oor die Jordaan gegaan het, die nuwe generasie, hulle is eerste keer in die land en hierdie is die weergawe van die eerste Pesach wat gehou was. And the children of Israel camped in Gilgal and performed the Pesach on the 14th day of the month at evening on the desert plains of Jericho, and they ate the stored grain of the land on the morrow after the Pesach, unleavened bread and roasted grain on the same day. Okay, so dit is weer daai te verstaan, moet jy daai transition verstaan van die 14de, wat oorgaan na die 15de toe. Okay. Dan lees ons dat die 15de is 'n dag waarna nie gewerk word nie. On the first day is a set apart gathering, and on the 7th day you have a set apart gathering. No work at all is done on them, only that which is eaten by every being that alone is prepared by you. Okay, so dit is die 15de. Dan gaan ons oor na die Levitikus toe, dan lees ons van the wave sheaf offering the morrow after the Sabbath. Okay, and then this is hierso in Leviticus, speak to the children, 23 verse 10, speak to the children of Israel, and you shall say to them, when you come into the land which I give you, and shall reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest, and he shall wave the sheaf before Yahweh for your acceptance. On the morrow after the Sabbath, the priest waves it. The Sadducees, my comment is the Sadducees believe that the morrow after the Sabbath referred to the weekly Sabbath. Messianics today have adopted this position mainly because of the understanding that Yeshua was risen the day after the Sabbath. Test both options against the account of the crucifixion. It's important to get this right because the date of Shavuot Pentecost is determined from the date of the first fruits. Nou kom is dit belangrik want al hierdie word genoem Moedim. Nou Moedim is 'n appointed time of 'n afspraak. 'n Afspraak die met jou het. As jou kalender verkeerd is, dan daag jy op 'n verkeerde dag die afspraak op, dan is hy daar, hy gaan altyd daar wees, maar jy gaan nie daar wees nie. Okay, so die 16de is met ander woorde die tweede dag van unleavened bread. Okay, en dit is dan die dag waarin die barley se first fruits gebring word. Op Pentecost word die wheat harvest se first fruits gebring. Alright, en dan gaan jy na die 17de, 18de toe en ons sal dan nou kyk want dit is belangrik om dan nou die opstanding te plot op die regte tyd. Okay, so ek hoop julle verstaan die Bybelse kalender en wat ons nou gaan doen is ons gaan nou sê okay, kom ons vat nou die Gospels en ons plot dit. Ek noem hierso dit volgens die Griekse kalender of die Romeinse kalender Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Dan is dit die weekly Sabbath en dan is dit Sunday of die first day of the week. Okay, so ons gaan kyk hoe hierdie goeders plot. So ek het dit geplot en julle sal nou oplet dat die manier hoe ek dit geplot het is dat Yeshua is die gekruisig op die 14de wat dan 'n Woensdag is en dan het hy opgestaan op die Sabbat se oggend en nie op die Sondag nie. So ek sal hier alles wat ons nou gaan kyk, as ons die skriftelike kalender verstaan, dan kan ons dit op hierdie manier plot en jy sal sien dat ons kan op geen ander manier die skrif plot nie, want dan gaan daar skrif wees wat mekaar weerspreek. Okay, so kom ons begin waar ons opgehou het. Kom ons begin by Matteus. Okay, so Yeshua sends his disciples to go and prepare the Pesach. So die skrif
gaan net so 'n bietjie duideliker maak hierso. Daar sou staan in Matteus 26:17 on the first day of unleavened bread, the 12 ones of disciples came to Yeshua saying to him, where do you wish us to prepare for you to eat the Pesach? Okay, so hierdie vers en ander soortgelyke verse in die Gospels klink asof Yeshua die Pesach, hulle die Pesach gaan voorberei, die Pesach gaan slay en Yeshua gaan die Pesach eet. En wanneer ons dan nou deur die res van die skrif werk, dan kom ons agter maar dan hardloop ons in probleme in en die goeders begin mekaar weerspreek. So dan moet jy ou gaan kyk na die Grieks en te sê, maar die Grieks, die woorde kan op 'n ander manier vertaal word afhangende van die konteks. So ek het hierso gesê, considering the text to follow, it would become clear that the more correct translation would read, and concerning or with regards to the first day of unleavened bread. En dit was bevestig vir my ook deur Mami Jan van Tom Bradford van torahclass.com. So dit kan ook vertaal word prior to the first day of unleavened bread, wat nog even meer sal sin maak. En al drie on the first day with regards to or prior, die Griekse woord daar kan op verskillende maniere gebruik word afhangende van die konteks. Okay, so dan gaan Yeshua en hy gaan hê die aand van die 13de wat oorgaan na die dag van die 14de, so nou is ons al die aand wat nou die 13de is oorgaan na die 14de, daai aand is ons nou al in die Pesach, maar Yeshua het nie 'n Pesach nie, hy het 'n covenant meal, wat ek noem 'n covenant meal, of bekend staan as die Last Supper. En hoekom is dit 'n covenant meal en nie 'n Pesach meal? Die covenant meal, verbondsmaal, sê Yeshua, hy vat die brood en die wyn en hy sê die brood is my liggaam wat gebreek sal word vir die vergifnis van sondes. En hierdie is die bloed van die verbond. So as dit 'n Pesach maaltyd was en die lam se slag van die lam en hulle eet lamsvleis, dan sou hy sekerlik gesê het hierdie lamsvleis wat geslag is, dit teenwoordig my liggaam, maar hy gebruik brood. En ons sal later sien dat Yeshua is gekruisig die aand voordat hulle die lam geslag het, of die middag gekruisig en hulle daai aand eers die lam geëet. As ons gaan kyk na Zechariah 9 vers 11, dan staan daar, also you, because of the blood of your covenant, I shall send your prisoners out of the pit. Okay, so wat is die blood of the covenant? Die blood of the covenant is Yeshua se bloed, wat gaan vloei aan die kruis, to bring the prisoners out of the pit. Wie is die prisoners in the pit? Dit is die wat geregtig verklaar is, en om hulle dan die belofte te gee van die eerste opstanding waarvan ons in Openbaring van lees, die opstanding van die regverdiges. So Yeshua maak 'n verbond, hy bevestig die nuwe verbond waarvan ons lees in Jeremia 31 en Esekiel 36. Jeremia 31, Esekiel 36, dis reg, ja, en Deuteronomium 30. Hy bevestig dit en hy gee die belofte dat die verbond, I'm cutting covenant nou, ek sny nou 'n verbond met jou. Okay, so dan gaan ons ook net vinnig kyk, die ander ding is daar hierdie maaltyd wat bekend staan as the Last Supper. We gaan hierso lees, we see there are different festival traditions in different places. As we all know, Yeshua and his disciples were Galileans, therefore they would have observed the Galilean traditions. There were several differences between the Judean and Galilean Passover observance, but the most important one was the special fast, the fast of the firstborns, in remembrance of the firstborn Israelites who were saved from death. That is why we read in Mishnah that in Galilee they didn't work at all,
on Passover day. The fast took place on Nisan 14 on the day of Passover. Okay, so in Hebrew, the last meal before the fast is called Siru Mapsheket. If you have ever been in Israel for Yom Kippur, you would know that Siru Mapsheket, the last meal before Yom Kippur fast, is a very special event indeed. Thus, in the Galilean tradition, there had to be the special meal at the beginning of Passover, and the Sun 14th called Siru Mapsheket. After this meal, there would be a whole day fast, and the next meal would be the Passover meal. In this sense, this meal was indeed the Last Supper. Met ander woorde, dit is, hulle het hierdie aand, die dag het hulle dan gevas, hierdie aand het hulle die Passover meal gehou, hulle het hierdie dag gevas, en daai aand het hulle, die Sidon was die Last Supper gehou, en dan die dag gevas, en die aand het hulle dan die Passover geëet. Dit is 'n resource buite die skrif, so jy vir dit te glo of so nie, dit kan dalk verkeerd wees, maar dit help ons dalk om 'n bietjie te verstaan. Okay, so dan lees ons nou dat Yeshua word dan nou daai aand gevangene geneem en hy word dan gekruisig die volgende dag. So in Johannes 18:28 lees ons, then they led Yeshua from Caiaphas to the palace, and it was early, and they themselves did not go into the palace, lest they should be defiled, but that they might eat the Pesach. Okay, so hulle, Yeshua is gevang, en hulle wil eers daai aand gaan die Pesach geëet word. Dit is nou hierdie aand as die son ondergaan. But you have, in John 18:39 staan, but you have a habit that I shall release someone to you at the Pesach. You wish then that I release to you the sovereign of the Yehudim. Okay, so dit is op die Pesach, John 19, and it was the preparation day of the Pesach week, and about the 6th hour, and he said to the Yehudim, see your sovereign, but they shouted, away, away, impale him. Pilate said to them, shall I impale your sovereign? The chief priest answered, we have no sovereign. Okay, so it was the preparation day of the Pesach, hierdie dag voorberei. Okay, dan Marcus lees ons, and it was the 3rd hour, and they impaled him. Dan lees ons Yeshua sterf van die kruis, Lukas 23, and it was now about the 6th hour, and darkness came over all the land until the 9th hour, and the sun was darkened, and the veil of the dwelling place was torn in two, and crying out with a loud voice, Yeshua said, Father, into your hands I commit my spirit, and having said this, he breathed his last. We'll sien die Gospels verskil in die tye, en die rede hoekom het verskil is maar net dat hulle, het lyk of John miskien praat van die Gregorian of die Romeinse ure, en die ander praat van die Hebreëse ure. Dan lees ons in Lukas 23:53, and taking it down, he wrapped it in linen and laid it in a tomb out of the rock where no one was yet laid, and it was preparation day, and the Sabbath was approaching. So die Sabbath that was approaching is die 15de, is die eerste dag van die unleavened bread, en jy sal kan sien, hulle noem dit 'n Sabbath in die Gospels. Dit is nie die weeklikse Sabbat nie, dis die Sabbat na die Pesach. John 19:31, therefore since it was the preparation day that the body should not remain on the stake on the Sabbath, for that Sabbath was a high one, he asked Pilate to have their legs broken and that they be taken away. And lees ons in vers 40, then they took the body of Yeshua and bound it in linen wrappings with the spices, as was the habit of the Jews for burial. So ons gaan nou sien dat die vrouens later wou weer teruggegaan het en hom vir 'n tweede keer wou anoint it. So when considering all the verses from all the Gospels, it seems that Yeshua's body was treated with spices and then wrapped in linen. Mary then planned to treat him with spices again, as seen in Mark 16. So now John 19:42, there then because of the preparation day of the Jews, they laid Yeshua because the tomb was near. In Matthew 27:45, and from the 6th hour there was darkness over all the land till the 9th hour, and about the 9th hour Yeshua cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani, that is, my El, why you have forsaken me. And this was Marcus 15:33, and when the 6th hour came, darkness came over all the land until the 9th hour, and at the 9th hour Yeshua cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani,
which is translated, my L, why have you forsaken me? And Mark 15, and when the evening had come, because it was the preparation day, that is the day before the Sabbath, Joseph of Ramathaim, a prominent council member who was himself waiting for the reign of Elohim, came boldly, went to Pilate and asked for the body of Yeshua. Okay, so ons kan duidelik sien hierso, dit is die preparation day, en die volgende dag is 'n Sabbat, 15de. Okay, so this day is known as a high Sabbath or Sabbath, and this is confirmed by the Gospels. Okay, so ons lees, and when Mark 15:42, and when the evening had come, because it was the preparation day, that is the day before the Sabbath, en dan skryf ons vir die aan hierso. And on the next day, which was after the preparation, the chief priests and the Pharisees gathered together to Pilate, saying, Master, we remember while he was still alive, how that the deceiver said, after 3 days I am raised. Command then that the tomb be safeguarded until the 3rd day, lest his daughter ones come by night and steal him away, and should say to the people, he was raised from the dead, and the last deception shall be worse than the first. Okay, so nou is ons op die Sabbat, so dit is nou die groot dag, is die eerste dag van die unleavened brood, en dan die dag na dit het ons dan nou die wave offering. Okay, so hierso lees ons dan nou op daai 16de Aviv, Mary buys spices after the Sabbath was passed. In order to do this, there must be a non-Sabbath day after high Sabbath. So met ander woorde, dit moet die donderdag moes die groot Sabbat gewees het, en dan die Vrydag moet die dag wees wat sy die spices gaan koop het. Indien die 15de op 'n Vrydag geval het, sou die volgende dag 'n weeklikse Sabbat gewees het, en sy sou nie kon gaan spices koop het nie, want daar's niks te koop op 'n Sabbatdag in Israel. Okay, so kom ons lees. And the woman who had come, in Lucas 23:55, the woman who had come with him from Galilee followed after and saw the tomb and how his body was laid. And having returned, they prepared spices and perfumes, and they rested on the Sabbath according to the command. Okay, so hierdie vers is die vers wat nog 'n vers het gebruik word deur die kerk om te sê, okay, so hy het die dag na die Sabbat opgestaan, maar dit is die weeklikse Sabbat, maar hierdie Sabbat is die groot Sabbat van die unleavened bread. So ek maak 'n note hier, ek sê, if this verse is read in isolation, it reads that they prepared the spices directly after returning from the tomb and rested on the weekly Sabbath. However, in the Gospel of Mark is studied, they bought the spices after the high Sabbath day, and alternatively, it could be read with John 19:14, it could be referring to the first anointing when he was wrapped in linen. So in Mark 16, sien ons dit, 16:1 staan, and when the Sabbath had passed, Miriam from Magdala and Miriam, the mother of Jacob, and Shlomo bought spices to go and anoint him. This has to refer to the high Sabbath of the Feast of Unleavened Bread. So after the Sabbath was passed, het sy gegaan. So dit kan nie die weeklikse Sabbat wees nie, want dan sou sy die Sondag die dag, of die eerste dag van die week, die Sondag, eers die spices moet gaan koop het. Maar hierdie het duidelik gebeur voor dit, want sy het vroeg die oggend na die tempel gegaan. Alright, en dan lees ons baie interessante profesie, en baie mense plaas die first fruits op die Sondag, omdat hulle glo Yeshua het op die Sondag opgestaan, en sê, maar hy is die first fruits, daarom moet die first fruits op die Sondag wees, en nie na die unleavened bread se Sabbat. Maar die profesie in Isaiah 6, vers 1-2, staan daar, come and let us turn back to Yahweh, for he has torn, but he does heal us, he is stricken, but he binds us up. After 2 days he shall revive us. On the 3rd day he shall raise us up so that we live before him. So, die northern tribes is die huis van Israel. Daar is 'n huis van Juda, die Jode, die huis van Israel is die northern tribes wat geskei is as gevolg van hulle idolatry. En dan staan daar hierdie profesie, na 2 dae, 1 dag is soos 1000 jaar, na 2 dae gaan ek julle revive. Maar Yeshua, aan 'n ander plek word die northern tribes se profesie op Yeshua toegepas.
So ons kan hierdie profesie op Yeshua toepas en dan sal die first fruits wat op die tweede dag val 100% sin maak. Okay, 'n ander soortgelyke profesie in 2 Konings 20 vers 5 staan daar, return and say to Giskiel, the leader of my people, thus said Yahweh, the Elohim of David, your father, I have heard your prayer, I've seen your tears, see, I'm going to heal you. And the third day go up to the house of Yahweh. Okay, so dan kom ons by die opstanding. Ons is nou, dit was nou Vrydag, so nou is ons by die Saterdag of die weeklikse Sabbat. So in Matteus 28:1 lees ons, but late in the Sabbath, as it was dawning into day 1 of the week, Miriam from Magdala and the other Miriam came to see the tomb. So dit is, ek dink dis die King James vertaling daai. As jy die Young's literal translation lees, staan daar, and on the eve of the Sabbath, at the dawn, toward the first of the Sabbath, came Mary, the Magdalene, and the other Mary to see the sepulchre. So met ander woorde, on the eve of the Sabbath, met ander woorde, or late in the Sabbath, so hierso is die 17de, met die, so sunrise, kom hulle daar aan, en in die Griek staan daar Mia Sabbaton, daar staan nie first day nie, daar staan Mia Sabbaton, Sabbaton is die meervoud van Sabbat, en dit is amper 'n direkte vertaling in die Grieks uit die Hebreë uit, in die Hebreë is Sabbath of Shabbat is die Shabbat, en Shabbaton is die meervoud daarvan. Okay, so hoekom is dit 'n meervoud? Hoekom is dit die eerste van die Sabbate? Wel, dit is omdat hulle, hierso kan ons sien in Levitikus 23 staan daar, and from the morrow after the Sabbath, dit is hierdie ene van die 15de, hierdie ene, the morrow after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf or the wave offering, you shall count for yourself 7 completed Sabbaths. Met ander woorde, jy begin tel op die 16de, dan tel jy, dit sê so, 7 Sabbaths, you count 50 days. Okay, so jy begin hierso tel dag 1 op die 16de, en dan tel jy 1, 2, 3, en dan kom jy weer jou eerste Sabbat, dan sê jy, dit is die eerste van die Sabbate. En so dit is dan, Mia Sabbaton beteken one of the Sabbaths, Proto-Sabbaton beteken first of the Sabbaths. So party van die Gospels praat van Proto-Sabbaton, ander Mia Sabbaton. So dis die eerste, hierdie Sabbat wat Yeshua opgestaan het, is die eerste van die 7 wat jy dan tel. As jy dan tel en jy kom by jou 7de Sabbat en jy sê nou maar op dag 48, dan tel jy dan nog 3 dae verder tot op die 50ste dag, en dit is die dag van Pentekost of Shavuot. Shavuot in Hebreë beteken sevens. Okay, so dit is die fees van die weke. So hulle moet begin tel, en hulle tel nou hierso, en dit is wat gebeur. They came to the tomb on day towards first of the Sabbath. Okay, so Markus 16:9 lees 'n soortgelyke ding. Dit word vertaal in die King James, and having risen early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdala, and from whom he had cast out 7 demons. But Young's translation say, and he having risen in the morning of the first of the Sabbath, there appeared first to Mary the Magdalene, out of whom he had cast 7 demons. And Lucas 24, but King James, but on day 1 of the week, at early dawn, they came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. They prepared the spices on the day of the first fruit, was the spices prepared. Nou kom hulle vroeg daar, in the Young Literal Translation, and on the first of the Sabbath, at early dawn, they came to the tomb, bearing the spices they made ready, and certain others with them. Okay, dan lees ons verder, wat baie belangrik is, in Lukas, dan Yeshua nou opgestaan in die doodheid, dan gaan hy nou lees ons van die tyd toe Yeshua die Emmausgangers ontmoet, en dit word as volg gelees, dat ek net gekom so mooi kry, in Lukas 24:19, and he said to them, what things? And they said to him, the things about Yeshua of Nazareth, who became a man, a prophet, powerful in deed
and worked before Elohim and all the people, how also the chief priest and our rulers did deliver him up to a judgment of death and crucified him. And we were hoping that he it is who is about to redeem Israel. And also with all these things, this third day is passing today since these things happened. Baie belangrik. Hulle loop, dit is laatmiddag hier as jy die res lees, net voor sonondergang. En Yeshua kom na hulle toe. So hulle sê daai dag is die derde dag, maar Yeshua daai oggend opgestaan. In Lukas 24:45 lees ons, then he opened their minds to understand the scriptures, and he said to them, that's been written, thus it has been written, and so it was necessary for the Messiah to suffer and to rise again from the dead the third day, and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Repentance in Hebrew is die woord shuv, wat beteken turn, of he shall turn, teshuva, that beteken to turn from what? Turn from wrong to right, and forgiveness of sins. Wat is sonde? Sonde is die oortreding van die wet, Johannes 1 Johannes 3 vers 4, Jeremia 16, Daniel 9, sonde se definisie deur die skrif het nog nooit verander nie, dit is altyd om terug te draai na die Torah toe, en om weg te draai van die Torah af, is sonde. Terug te draai na die Torah toe, is repentance toe, dis teshuva. Hy het gesterf om die prys te betaal as gevolg van mense wat weggedraai het van die Torah af. En ons moet terugdraai, ons oë moet oopgemaak word vir die skrif, en ons moet terugdraai na die Torah toe. En sy bloed sal ons vergewe vir dit. Maar solank as ons gedagtes van vlees is, dan is ons in opstand teen die Torah, teen die wet van Moses. Dus Paulus skryf en sê in Romeine 8, ek dink is Romeine 8 vers 7, sê die gedagtes van die vlees is in opstand teen die wet van Elohim. Hy kan nie die wet gehoorsaam, hy kan nie homself onderdanig maak aan die wet nie, maar die gedagtes van die gees is life and peace of shalom, en dit verwys na Ezekiel 36 wat sê, ek kan vir julle my gees gee, vir julle hart van vlees gee, en julle sal al my wette gehoorsaam, al my laws, al my right rulings, mishpatim, shokim, dit verwys na die wet van Moses. Wanneer jy die gees van die waarheid ontvang, dit is die belofte van die nuwe verbond, dan keer jy terug en gehoorsaam die wet van Moses. Okay, so ek skryf hier, so according to this calendar, when all the relevant scriptures are taken into account, Yeshua couldn't have risen on Sunday. This would confirm that the phrase Mia Sabbaton as used in the New Testament never means first day of the week, but in fact Sabbath. The motivation for adopting the Sadducees' understanding of when the first fruits are to bring it in line with the Sunday resurrection incorrect is. The Pharisaic understanding is therefore the correct one. The date of Shavuot or Pentecost would therefore be in line with the Jewish calendar. So, excuse dat ek net gou hierso. Ja, so ek hoop regtig dat hierdie verduideliking vir julle die goeders bietjie in plek sit. En as julle graag hierdie spreadsheet wil hê, julle is welkom om my te kontak. Ek sal dit vir julle e-pos, want dit is lekker as jy self nie ding kan worstel. En as jy van die verse anders verstaan as soos ek dit geplot het hierso, kan jy hulle rondskuif op die kalender en probeer stuur met die ding totdat jy self sien, daar's net een manier hoe al die goeders op plek kan vat. Want ons kan nie een vers ignoreer nie. Ons moet al die verse op die kalender plot, ons moet alles in ag neem, ons moet alles konfronteer. So ek hoop hierdie het jou gehelp en ek hoop dit seën jou en dankie dat julle geluister het. Ek gaan as julle
ek gaan vir julle nou 'n slide net opsit met my um, met my kontakbesonderhede. As julle my dan wil kontak, dan is julle welkom om my te kontak en dan stuur ek dit vir jou. Ek net gou vir net 'n oomblik hierso. Ek gaan dit nou net gou soek. So daarso is my telefoonnommer 0832308573. Right, baie dankie. Ek hoop julle het dit geniet. Shalom.